नमस्कार सारे विशेष गोटे बहुत भल अच्छी आप देखिपे आज बहुत जोर सका उठला बहुत जोर वर्षा हो देखो पूरा कादुआ कर पकड़ा वर्षा सका राति बहुत जोर से मम्मी तार सका उठी गाधे ठाकुर पूजा कला मोर इपी बनाऊँ सका आम धनिया खाइबा छतुआ सरी खाली पानी पड़ी इपी बढ़िया झोड़ी झोड़ी आम धनिया खाइबा झोड़ी झोड़ी मो नूडल्स टी सॉस पकईदेनी कल निजे बनई से झोल झुलिया खाइबा बढ़िया नहीं रुटी हंती लगे बढ़िया नहीं गरम गरम इपी मोमो बर्गर चूल्हा माछ तरकारी बढ़िया झुला झुला गोटे काल खानु 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 काल बापर होइछ खाने सब न बसी हां कोठ बसो बापर होइछ खाल जाउँ और वर्षा पागो खाइदवा कथा रुम डासी सुइबा कथा ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଖାଇଦେଇକି ଏମିତି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନାହିଁ ଝିପି 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 ହେଇକି ପକଉଛି ଏଇପାକୁ ଖାଲି ଖାଇବୁ ଦେଇକି ଶୋଇବୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷାଟା ଲାଗିକି ରହିଲା ମୋ ମମି ଭାତ ବସେଇଲାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ନିଆଁ ଶିଖେଇବି ଶୀତ ଲାଗୁଛି କିଆଣି ମାଛ ପୁଣି ପଖାଳ ଖାଇ ହବ ନା ଯୋଉ ଜାଡ କରୁଛି ମୋ ମମି ଏଠି ମସଲା ଛେଚୁଛି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏତେ ଓଲଜିଆ ବେହିଆ ରାତିଠୁ କାଲି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୋ ଫୋନରେ ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ 5% ଅଛି ଆଜି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ନା ମାଛ ଧରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଇକି ଏବେ କମିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା କାଦୁଅ କାଦୁଅ ପାଣି ପାଣି ଘରୁ ମାନେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ କାଦୁଅ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୁଁ ଯାଏ ମମି ଭାତ ବାଢ଼ିଲାଣି ମୁଁ ଖାଇମି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗାଧେଇ ନେଇ ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ନେଇ ଶୀତରେ କିଏ ଗାଧେଇବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଗାଧେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେହି ଗାଧଉ ନା ମୁଁ ଗାଧେ ଦେଖେ ଗାଧେଇନି ସେଭଳିଆ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଉଠିକି ଖାଇବା ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତ ଖାଲି ଦେଖେ ମମି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଆସିଦେ ମମି ତୁ ଖାଇଲୁନି ଏମିତିକା ତୁ ମାଲୁ ମା ହେଇ ମ୍ୟା ହେନା ଏଠି ମୋର ଭାତ ଚିକେନ ମୋ ମମି ଚିକେନ ଖାଏନି ସେ ତା ହାତ କାଟି ଦେଇଛି ସେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ତୁଡ଼ି ମାଛ ବାଗୁ ବାଗୁ କାଟି ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ତୁଡ଼ି ଆଣିଲୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ନା ସେ ଦୁଇଟା ଖାଇବ ବୋଲି ଆଣିଲା ମୁଁ କ'ଣ ତୁଡ଼ି ଖାଇବିନି କି ମୁଁ କ'ଣ ଚିକେନ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ମାଛ ଖାଇବିନି ସିଏ ତାର ତୁଡ଼ି ତାର ଏତିକି ଟିକେ ତରକାରୀ ଆଣିଛି ଲେମ୍ବୁ ଦଳିକି ଖାଇବ ମୋର ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଭାତ ଚିକେନ ଖାଇବା ଚପ କ'ଣ ହଉଛି ଏଇ ବିଲେଇଟା ଚପ ଏଇନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି ଆମ ବୁଢ଼ୀ ନେଇକି ମୋତେ କୂଅ କତିକି ଆଇଛି ମୋର ପାଣି ଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯିମିନି ସେ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦିକା କହିଲା ମୋର ପାଣି ନାହିଁ ସୁଧୁ ନେଇକି ମୁଁ ପାଣି ଖୋଲିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୀପାଟା ଆଜି ଟିକେ ପଳେଇବ ତା ମାମୁଁ ଘରଠି କାହିଁକିନା 10th ପରୀକ୍ଷା ନା 10th ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା 9th ପରୀକ୍ଷା ପରେ
माने 9th एग्जाम पर 10th पिलांकर क्लास स्टार्ट है सी जीव मुझे गराटे टी खोली दे चल चल मुतल मुतल नहीं आसुनी पानी ठुपे पे बुढ़ी करा गोटा एटा मत छाड़ी सब पलाऊता ना हौ रे हौ आम झी आज कांदिला बोले कूह गति नहीं पड़ी चल किमिति हेइछि रास्ता काद माद ये बापा माटी पकई सब माटी गुड़ा आसी रास्ता नष्ट कर पकई वर्षा है बाबा गेट खोल आम झील को कूह गति नना कांदुची जाइला कूह गति वर्षा कौन करम रास्ता को आम घर दांड रास्ता को हाँ गेट दे दे गुरु पसी दे 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 सुना झीटा पलि आस कूर पानी आनिक हाथ बिंधिलानी बिंधिकी फटे पकाउछ केते बाटरू जाइके आखिके पानी आनी बेटा केते कष्ट कूह कतरू आसला पर संध्या हो गला ट्यूशन गली ट्यूशन से आसला पर गाधे नथली ना वर्षा जोर से होता तो शीत बहुत जोर से लगुच एवं भी शीत लगुच तो संध्या मम्मी गाड़ी देला तो से जाकि लुगा पलटि गुड़ हाथ धोई धोई पलि आसली एबे जाए देखिए कौन टे खाया मम्मी कर संध्या खाଇବା खाई बस आम पाठ पढ़िया चलो मम्मी आनी माने सकाल को सॉरी संध्या बेले खाଇବା रखी सिमेई गुटे पट रुटी खसा लडू बादाम लडू गुटे खाई देकी बस पाठ पढ़ा बाहर बहुत जोर से शीत हो रूम आसिक खाऊ खाई सारी पाठ पढ़ी बाहर गला मैंने बेबी खोई चाहूँ घर को जाऊनी भी पाठ पढ़नी तू जाऊनी बेबी पाठ पढ़ो छुआ केମିତି ହଉଛି देखा देखा ସେଠି ରହିକି बहुत समय लगुच बहु घर को जाऊनी पाठ पढ़ते कुकुर माँ चल जा घर पाठ पढ़ू छेड़ी चुबेला भाया चुबौचे मुझे खाए सारे पढ़ी से खाली खाली से जिनस लगे अच्छे कुटी देवी बेबी मारिदे बेबी जिनस रह এটা ভিডিও করছিল বলে তুই দালু তু কওন দাউলো কওন দাউ মু তবে বেলি কি তু নিজে আসি কি নেলু মু কাহাকু দিয়েনি হেলা মু কাহাকু দিয়েনি হেলা হেসু মো ডর নাই जे मो वीडियो रे नुआ छ जल्दी जल्दी जाई कि मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाकर थिबा बेल आइकन को टिंकिना बजाई दियंतु और क्लिक कर दियंतु आउ वीडियो को लाइक करंतु शेयर कराई में जमा बोलत नहीं।